So, syempre, session tayo manalo ng Flavor Friends Chapter 2. Chapter 2 Roleplay. Ah! No! No! Tulong! Ay! Supply! Wala ka! Uy, wag! Uy, wag! Uy! Ah! Uy! Wag! Wag! Uy! Uy! Wag! Wag! Uy! 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 Wag! No! Uy! Uy! Wag! Tulong! Tulong! Tulong, help! Tulong! Wala na! Wala na! Sakto! Uy, tago! Ah! Ugil daw siya. Okay, takbo. Run! 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 Ano siya? Hype na! Okay guys, so chapter 2 lobby. Basta! Okay, tayo naglaro na. Pero hindi naman ito. Hindi naman tayo nagmamatay. Roleplay lang ito, diba? Iduwag ka dito. Tingnan natin ang mga monster. Alam na ano dyan? Dito yung Naiinit ano dyan? wala. Tingnan natin ang may mga monster dito talaga. Nakakakita ka naman eh. Purple layer. Okay, alam ko din naman ito eh. Okay, iba tayo dyan. Tika nag... Ito. Ay, Tingnan natin. natin. Okay, may Lucas! Kuhain ko yun! Okay, wala naman naman. Dalawa, Lucas. Dito natin dito. Uy! Bago sa kita! Ito naman kayo eh. Wag! Takbo! Busted yan eh. Ano naman yun? Puro. Tingko yata yun. Ay, siya. Tingnan natin. Teka, bago hindi dito sila? Ayun. Oh, nice. Dalawa. Ayun! No. Ang favorite ko talaga ay si blue, green, purple. Basta lahat sila. Hello siya yan. Okay, try natin kay blue. Uy! Tumakas? Ba't siya tumakas? Wala ka. Gumagpun na ako. Sige, tignan natin kung saan sila. Oh, nandito sila. Halika dito. Takbo lang tayo. Palabog. Okay, tignan natin. Ah, dito lang pala kayo. Nani? This is cool. What? Shot! What? Dalawa na kayo, wag. Hindi ah. Buto eh. Uy! Pag-buto ka naman, hayop ka. Ay! Ay! Puti ka, gitulot mo ako rin. Ikaw mag-reset na tayo. Hindi natin kung habulin tayo. Yo. Yo, you dead. You die. Diyan! Punta tayo dito. Tala. Teka, Luffy. Bahala sila dyan. Okay, ganito tayo para gumanda. Oo. Da. Eh, buksan ito. Saan sila? Ano kayo? Nag-go like date? Uy! Guys! Teka, stop na. Guys, stop fighting.
Who is the yellow red? Me! I'm player. Ito ka, namatay. Grabe naman yun. Ay! Yung patayin. Ano, napatay nila ako. Brad, takbo! Nahuli nila ako. Ulo! Kinakaano! Napaka-wild eh. Sige, nahab na ba ako? Nahuli nila ako. Oh. Ang creepy. Ano, pupunta sila dito. Tapos na gagawin natin dito. Ah! Ito. Ito natin. Yak. Now, jump. Di ka kinakain? Nag-jumping. Nag-jumping tulad. Ba't hindi ko kinakain? Now, jumping tulad. Ayun! Tumalon! Is that you? Is that you? Nick, dalawa sa... Ayun! Ayun siya. Siya yung totoo. You live. Uy, try mo to. Ano? You live. Teka, naglalag ako. Naglalag! Naglalag ba ako? Yes, naglalag ako. Dude! Sabi niya, naglalag ako. Naglalag mo. Oo. Ba't yung kinikis lang pa din? Ba't yung kinikis yan? Kasi ito si Sayan. All deal eh. Oh, shit. Libre naman yan. Tapos si Green, chill lang. Tapos si Blue din. Tapos ito, pamilya naman to. Kinikis niya. Tapos si Red. Bugaw siya. Pero patayin tayo. No! Ang malas. Okay. Okay, ulit lang. Oh. Nasaan? No! Nag-glitch ako. Ayun. Okay, cook burgers. Ito tayo. Kasi pabuli ito po to. Diba? Bulito? Budido? Ano budido? Ano dabadi? Shobati, shokarashi, shokashi, yonay ka na. Bududoy? China? Japan? O Russia? Bududoy? Russia? Bududoy? No! Bududoy? No! Bududoy? Start na tayo! Start! Start. Bududoy? Start. Kurada! Chapter 2! Chapter 2! Kat-kat! Kat-kat! Tet-tet na din! Kat-kat! Oh, day! Oy! Oy! Uy! Ayun! Ayun! Wala, chapter 2. Go play. Yes, sir! Okay. Uncle. Uncle No. Tite. You are... Ayan, Tite. Tite. Uncle Tite. Tara na! Uy! Uy! Ayaw naman sa'yo eh. Dito. Ito daw. Bully niyo ako dito. Catch me, cookin! Hindi ata eh. Mabait yan. Ayan. Hindi ka inahabol. Oh my God! Hindi ka din inahabol Nagulat yan. naman. Kaya na dito. Dito yung button. Bye. Bato dito si Yellow. Umakit siya. Sabog. So, ayan. Tignan natin. Madali na. Sayan! Saan ka pupunta ya? Sayan! Sayan. Yellow sayan. Sayan! Saan ka pupunta? Sayan. Gusto mo to? Sugar? Tayo niya. Sugar? Or eat me. Ayan din oh, siguro. Or eat me. Si Green! Yo! Nakabuli ito ako. Si Crush mo. Ano crush? Hindi ko yan crush. Ay! Nakbo! Sige doon. Dito siya. Ito. You are fake red. Try mo niya no, yung
red. Dude! I know that this. Ang haba. Dude! Blue! Paano mo yung red and... Try mo din Sayang. yun ah. Try mo. Sayang. Ayaw. Tignan natin! Tignan natin! Follow me. Legacy. Follow me. Uy, nandito si Blue. Kasama si Blue. Okay, tignan natin. Napakahuli naman nito. Saan ka pupunta? Ikis ulit niya yung pader. Ay, Ikis niya ulit. Uy, kinis niya. Okay, talon tayo. Ay, napakadali. Napakadali. Sabi niya, no! Bruh. Oh, dong. Wait. Kuy, tawagin mo muna si PGR mo. Doon sa taas. I have a good idea. Sa bahay nila. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Okay, here. This one, sugar. This one, sugar. One, sugar. Yup. Ano yun? Hindi ko na alam. Okay, bacon. Okay. Okay, napaka-ulam nito. Ano to? Ano ba ito? Bibi Sayan, you know, I'm the smallest. Koy! Are you too? Ano, Koy? May tayo. Are you sure about that? Yeah. Ito na ako. Pagbuka ako ay si Jump. Gansin. Okay, jump. Ito. Bacon just change my outfit. Try mo din yan. Okay. Okay, nakasmile ako. Oo na to. O, sabi niya, yeah. Yan sabi. What kind of invitation are you going to make? Cake? Cake? Fish ka? Cake! How about now we're friends? Easy. Ikaw. Sabi niya. 3, 2, 1, go! Hi! 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 Grabe, nag-uusap pa sila. Diyan sa puko. Okay, tatalo na lang ako talon. Eh, tingnan natin kung saan si Sayan Kingdom. Sayan, where are you? Where are you, Sayan? Sayan? Spider-Man. Ayun, teka, Sayan. Yan saan Spider-Man. Spider-Man! Spudo-man! Spudo-man! Wait, dito si Yellow. Spider-Man. Napaka-wild. Dito yun. Nag-uusap! Huwag kayo mag-uusap! Mag-crush ba kayo? Mag-crush tayo. Tayo. Yan. Sabi niya, O, tignan natin sa Cebu. Okay. tatakbo yan. Ayoko, tika. Gulot ka naman. Ay. Tignan natin. Nakagulat ka, puta. Ano, napakabuldam mo. Kala ko si Blue na. Ayan, dito si Sayan! Yan! Sayang. Sayan pala. Sayang. Sayan. Sayang. 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 Sayang.
Sayan. Sayan. Yan. Ticket. Ah! Kinay. No! No! Don't do it! Uy! Uy! Talo! Hey, what up? Uy, tumigil ka. Tignan natin. Ano sila? Baka sa hindi dyan. Team, we love. Try mo na. Uy, wait lang! Blue! 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 Wait lang, Blue! Wait! Bilim! Bilim! Takindikis ang Bilim! Bilim! We love. Titit. Tut 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 tweet. Titit. Tut tut tweet. Tweet. Dito si Blue. Run floor Blue. Talagang nahabol niya ako. Hindi ka dito. Ayun, mamata siya. kinuha. Nice one. Ito. G-book sticks. Dapat tinanap mo siya sa baba. Sayang. Ay, ano? Okay, next sa blue. Ay, ano sa green? Oh. Ba't yun nun? Napaka-wild. Okay, Hey! Ay! Green, hello? Ba't siya nagaganyan? Nagaganyan to? Tapos, ano? Uy! Mababa. Nangyari! Kinis. Okay. Uy, nakabagad. Okay, so, next time na lang, guys. Kasi nagbabag kasi. Nagbabag kasi. Pero, ewan ko kung bakit ganun. Okay, guys, bye.